नून लीग के बैनर्स फाड़ने के पीछे कौन है? जबकि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ 3 बड़े जाल तैयार कर लिए गए, नून लीग का माफ़ीनामा भी लिख के भी दे दिया, फिर भी काम नहीं आएगा। ये आज की सबसे बड़ी स्टोरी है। इमरान खान की किस्मत के फैसले का वक्त करीब तरीन आ गया। उनकी समात साइफर केस की कहाँ होगी? लब्बैक जमात फिर आ गई, जबकि सराजुल हक साहब ने एक बड़ा सच किस नौयत का कहा, आज की इस अहम गोरखधंधा में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। नून लीग के बैनर्स फाड़े जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, सरेआम और खुलेआम जो है वो बच्चे आके बैनर्स फाड़ रहे हैं। आपने भारतीय फिल्मों के अंदर डायलॉग सुने होंगे, आई थिंक सलमान खान का डायलॉग है कि मैं आपको वहाँ से हिट करूँगा, बल्कि सॉरी मुशर्रफ साहब ने कहा था बुक्टी साहब को कि मैं आपको वहाँ से हिट करूँगा जहाँ से आपको पता भी नहीं चलेगा। आज इस्टेब्लिशमेंट इसी तरह से नून लीग को ऐसे ऐसे हिट कर रही है कि उनको पता भी नहीं चल रहा, और अगर पता चल भी जाए तो कुछ कर नहीं सकते। नून लीग के खिलाफ 3 बड़े जाल तैयार किए गए हैं, यानी कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। मैं इस स्टोरी को पूरी कोशिश करता हूं कि आपको एक्सप्लेन करूं कि हो क्या रहा है, दरअसल वो करना क्या चाहते हैं। पहले तो आपको रिमाइंडर होना चाहिए, इस बात को याद रखना चाहिए कि मैंने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत नहीं चाहती कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ। अगर हम ऐसा सोचते हैं, हालात ऐसे बता रहे हैं, तो फिर उसी नून लीग के बंदे क्यों शामिल हुए निगरान हुकूमत के अंदर, एक बड़ा सवाल है। नंबर 2, फिर देखिए कि पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर तकारीर क्यों दिखा जा रही हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे तो लगता है निगरान हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग एक पेज पे हैं। इन सब का बंदोबस्त हो रहा है। फिर अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो उनको बैनर लग रहे हैं, और बैनर फाड़ने के ऊपर गुजरांवाला में 10-12 बच्चों के ऊपर जो नाबालिग हैं FIR हो जाती है। ये भी बड़ा एक अहम सवाल है, मगर ये सब चकमा देने की बातें हैं और फ्रॉड है। अब आते हैं इस मुद्दे के ऊपर कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ। उसकी वजह बेएतबारी है, उसकी वजह उनके ऊपर जो पुराने मुकदमात हैं उनको वजह बना के नवाज शरीफ साहब को रोकना भी है, और नवाज शरीफ हो सकता है कल इक़्तिदार में आके हमारा कचूमर निकाल दें। मगर सबसे पहली बात कि ये जो नून लीग के बैनर्स फाड़े जा रहे हैं, इसके पीछे भी वही हैं जो चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस ना आए। इसके पीछे वो नफरत शामिल है जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है, और जिन्होंने नवाज शरीफ यानी कि नून लीग PDM को किसी को 10% और किसी को भगोड़ा और किसी को एवन फील्ड हाउस चोरी करने और पाकिस्तान का पैसा चोरी करने और बनाने के ऊपर उनकी किरदार कुशी होती रही, और साबित भी हुआ उन्होंने कुछ खुद बगाड़ पैदा किए। अब जब नून लीग के बैनर्स फाड़े गए, FIR भी हो गई, मगर उसके बावजूद ये काम रुका नहीं। आप देखिए कि सरेआम फैसलाबाद, गुजरांवाला, पूरे पंजाब के अंदर अब स्कूल के बच्चे नून लीग के बैनर्स, नवाज शरीफ के बैनर्स के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं, उठा उठा के फाड़ रहे हैं। उसमें सिर्फ तुलबा नहीं है, बल्कि उसके अंदर आम लोग भी हैं जो जहां पे देखते हैं नून लीग का बैनर्स उनको फाड़ देते हैं। और अब कोई FIR नहीं हो रही। FIR आंखों में धूल झोंकना था, बच्चों के ऊपर करना, और ये बैनर्स का फाड़ा जाना भी इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का किरदार शामिल है। वरना इन बच्चों की ऐसी की तैसी और इनकी जुर्रत कि नवाज शरीफ के बैनर फाड़ें। फिर आप देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर नवाज शरीफ सब लोगों की मफरूर होते हुए, शहबाज शरीफ कोई भी नून लीग कॉर्नर मीटिंग करे, PTV के ऊपर तकारीर दिखाई जाती हैं, ये उनको खुश करने के लिए था। नून लीग को शायद समझ नहीं आ रही थी। इससे बड़ी बात देखिए कि इलेक्शन कमीशन, बल्कि जब निगरान हुकूमत बनी तो उसके अंदर सबसे करीब तरीन फर्द जो थे फवाद हसन फवाद को लगा दिया गया हुकूमत के अंदर निगरान सेटअप में। अब फिर से इलेक्शन कमीशन के अंदर किसी नामालूम शख्स ने जो है नवाज शरीफ साहब की आमद से कबल
یہ درخواست دے دی ہے کہ یہ جو لوگ پہلے حکومتوں میں تھے اور آنے والی حکومتوں میں ہوں گے، ان کو حکومت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کیس کی جو درخواست دی گئی تھی الیکشن کمیشن کو، وہ قابل سماعت بھی ہوگی اور اس کے اوپر سماعت ہوگی، اور لہٰذا پہلے نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس آنے کا اور چیزیں کرنے کا، حکومت میں لوگوں کو شامل کرنے کے لیے خوش کیا جا رہا تھا۔ اب ان کی واپسی ان کو اچھی نہیں لگ رہی، وہ نہیں چاہتے کہ واپس آئیں، تو لہٰذا اب اس کیس کی جب سماعت ہوگی تو ان کو فارغ بھی کر دیا جائے گا۔ تیسرا جال یہ ہے کہ لبیک جو ہے اس نے پاکستان کے اندر، لبیک سمجھ گئے، میں ان کا پورا نام نہیں لے سکتا، اکتوبر 2023 کا شیڈیول ہے۔ 15 تاریخ کو چشتیہ میں جلسہ ہے، 18 اکتوبر کو لیا میں ہے، 21 کو ضلع پاک پتن میں ہے، 25 کو راول پنڈی میں ہے، 26 کو ضلع قصور میں ہے، 27 اکتوبر کو لاہور میں ہے، 2 نومبر کو عارف والا میں، اور 4 نومبر کو لاہور، پھر 11 نومبر ضلع اٹک، اور پھر یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ بیچ میں عرس بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں، باقی معاملات بھی ہیں۔ ان کو یہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کے حوالے سے احتجاج کرنے کا کچھ نہیں ملا، لیکن یہ جلسے جلوس کرنے آگے جب نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، اور یہ وہی جماعت ہے جس کا کیس جب آپ کو پتہ ہے دھرنے ہوئے تھے، تو ابھی بھی چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب اس کیس کو سنیں گے اور کچھ اور چیزیں کریں گے۔ تو انہوں نے پنجاب کے اندر سے نون لیگ کی حکومت ختم کرنے کے لیے دوسرا بڑا ووٹ بینک لیا، پی ٹی آئی سے بھی زیادہ۔ تو اب یہ پھر سے لانچ ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک جو ہے وہ جال ہے ان کے خلاف۔ اب دیکھیے کہ حکومت میں جانبدار وفاقی وزراء اور وزیر اعظم کے سیکرٹریز کو عہدے سے ہٹانے کا کیس الیکشن کمیشن درخواست پر فیصلہ محفوظ کل سنایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن میں درخواست ایڈوکیٹ عزیز الدین کاکا ہیل یہ کی گئی تھی، اور آج اس کے اوپر فیصلہ آ گیا کہ الیکشن کمیشن جو فواد حسن فواد سمیت باقی لوگوں کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی، یہ قابل سماعت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو بینرز کا پھاڑنا، پی ٹی وی پہ تقاریر دکھا کے ان کو خوش کرنا، پھر یہ لبیک تحریک کے جو ہیں وہ جلسوں کا ہونا، اس کے علاوہ یہ حکومت سے لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے جتنی چیزیں کی جا رہی ہیں، یہ سب وہ حرکتیں ہیں، وہ سارا کچھ ہے جو نون لیگ کے خلاف سارا کچھ ہو رہا ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آئیں۔ اب اس سارے عمل کے دوران یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نون لیگ کو جو ہے وہ اس بات کا علم ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ ان خبروں سے لا علم ہو اور انہیں بالکل ذرا بھی پتہ نہ ہو، لیکن مجبوری کیا ہے؟ اقتدار کی لالچ، اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نہیں آ سکتے، اور یہی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف صاحب کو قبول نہیں کرنا چاہتی، وہ شہباز شریف صاحب کو قبول کرتے ہیں۔ تو اب ایسی صورتحال میں نواز شریف صاحب کا ایک اور کیس جو ہے اس کا بھی اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا، اب ہائی کورٹ میں ان کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو کیا ہوگا؟ چونکہ یہ تو الیکشن کروانا نہیں چاہتے، تو بصورت دیگر اس طرح کے حالات میں اگر نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دینے کی بات سامنے رکھی ہوتی، جنرل باجوہ اور فیض حمید کا احتساب کرنے کی بات سے پیچھے نہ مڑتے، پھر بھی واپس آتے، تو شاید پاکستان کے عوام کی ہمدردیوں کو سمیٹ سکتے تھے، یہ سارا کچھ ہو سکتا تھا۔ مگر اس طرح کے حالات میں ہمیں نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کسی کو پسند ہے یا وہ واپس آ سکیں گے۔ اگر آ بھی گئے تو ان کا راستہ جیل، چونکہ ان کو سزا ہوئی ہے، ہونا چاہیے جیل کا راستہ، اس سے بڑے لیڈر بنیں گے۔ تو حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے میاں صاحب کو استعمال کیا اور میاں صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف سازش کرتے رہے اور ایک دوسرے سے مخلص نہیں تھے، بے اعتبارے تھے، اور اب ایک دوسرے کو ڈسیں گے، اور اس ڈسنے سے کس کی موت واقع ہوگی سیاسی اور کون زندہ رہے گا یہ دیکھا جائے گا۔ تاہم اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور ان کے بارے میں اگلے ایپیسوڈ میں ہم چیزوں کو لے کے آئیں گے کہ اس میں وہ کس طرح کی چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ اب ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو وہیں پر عمران خان صاحب کی جو قسمت کا فیصلہ ہے وہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ آج 16 ہے، کل 17 ہو جائے گی، اور آج ایک درخواست دائر کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ آپ جو سماعت ہے وہ جیل میں نہیں کریں، عدالت میں عمران خان صاحب کو بلایا جائے۔ تو اس کے اوپر ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، ہم ان کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، تو لہٰذا عدالت جیل جائے گی، جج جیل جائیں گے، خان صاحب جیل سے عدالت میں اور ججوں کے سامنے نہیں آئیں گے۔ تو یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ
साइफर केस के हवाले से समाअत और फैसला जेल के अंदर ही अदालत वहां जाके सुनाएगी। तो ये एक आज की अहम खबर है। मजीद भी आपको बताऊंगा कि ये जो इमरान खान का फैसला आएगा इसमें कोई ताहीर होगी, कुछ और हो जाएगा, या कि इनको उम्र कैद सज़ा सुना दी जाएगी। फिर आप देखें कि लबैक का मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से वो सामने आ रहे हैं, उसकी वजूहात क्या है। सिराजुल हक साहब ने कहा है कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने की बात करते हैं, ये लोग कितने अहमक हैं। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों को हो क्या गया है। ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट आए और हमें मारे, इस्टेब्लिशमेंट दूध भरे फीडर से और इनके मुंह में डाले और ये पिए और माँ बन के इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनको पाले पोसे और ऊपर से कहते हैं कि आप लोग जो है वो सियासत में मुदाखलत करते हैं। तो ये सारी सूरत हाल के ऊपर सिराजुल हक साहब का बयान भी जो है वो कहते हैं मुझे भी समझ नहीं आ रही कि ये आखिर लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इनको किस नौयत की चाहिए। अब देखना यह है कि इन सारे हालात के बावजूद मियाँ साहब की वापसी कब होगी, कैसी होगी, उनके जो कबल अज वक्त ज़मानत है, हिफाजती ज़मानत, उसके सिलसिले में भी आज अदालत चले गए हैं। ये अगले एपिसोड में मैं आपको बताता हूँ कि उसकी अपडेट क्या होगी। फैसले से कबल बता दूंगा मियाँ साहब की जो है वो ज़मानत, हिफाजती ज़मानत हो सकेगी या नहीं होगी और किस तरफ ये हालात जाएंगे। ताहम पाकिस्तान के हालात के ऊपर मियाँ साहब की वापसी के ऊपर ये जो जंग छिड़ी है इसने भी बड़े असरात मरतब किए, क्योंकि इनको था कि $12 बिलियन मिल जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, हम बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे। ताहम बड़े ये चाहते हैं कि मियाँ साहब वापस ना आए। वो साथ पीछे बैकिंग करके स्कूल के बच्चों से बैनर फड़वा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इनको हुकूमतों से भी निकालेंगे और इलेक्शन ये करवाना नहीं चाहते। वो नहज आ जाएगी अगर पीपल्स पार्टी ने बैत ना की तो पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ का एक ही मौक़िफ़ होगा, इलेक्शन करवाओ। और हमें इस्टेब्लिशमेंट से एक कहेगा हकीकी आज़ादी चाहिए, दूसरा शायद फिर से कहे हमें वोट को इज्जत चाहिए, और तीसरा हो सकता है मुक्के दिखाए कि हम इस मुल्क के अंदर हमेशा के लिए रहने के लिए आए हैं, आप आर्जी हैं, कल चले जाएंगे। ताहम देखा जाएगा कि आगे चीज़ें होती क्या हैं। ताहम नून लीग के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट मुखलस नहीं है, और ये जितनी चीज़ें हो रही हैं हुकूमत से निकालने की, इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त, बैनर्स फाड़ने के पीछे बच्चों का आना, और लबैक तहरीक के ये जलसे जुलूसों का होना, और फिर इनकी ज़मानत का ना होना, ये सारे वो अवामिल हैं जो नून लीग को ले डूबेंगी। और इन दोनों ने एक दूसरे के साथ साजिश की और एक दूसरे से मुखलस नहीं थे और फिर एक दूसरे से धोखा करेंगे। अब हम कैसे गलत साबित होते हैं, हमारे तज्ज़िये कैसे गलत साबित होते हैं, वक्त और हालात आप सबको सरेआम और खुलेआम आके बता देंगे। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।